ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم ڈسکشن شروع کریں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج یہاں کہا ہے اور انڈین فارن منسٹر نے انڈیا میں جو کہا ہے اس میں سے کچھ کلپس آپ کو دکھاتے ہیں. کل پاکستان کا رویہ مثبت تھا، کنسٹرکٹیو تھا اور ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے. بہت سے معاملات میں اتفاق بھی ہو گیا تھا. جو میری نشست مذاکرات سے ایک رات پہلے ہوئی وہ بہت کامیاب تھی. نہ جانے رات اور صبح کے درمیان کیا ہوا، اور یہ ہندوستان پاکستان کے مذاکرات کا المیہ رہا ہے کہ پیش رفت جب ہوتی بھی ہے there is always a last minute hitch. ہندوستان ایک تو ذہنی طور پر ابھی مکمل تیار دکھائی نہیں دیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آل ایشوز آر آن دا ٹیبل اور یہی ٹمپو اسپرٹ تھی اور یہی ٹمپو میں طے ہوا تھا، then they cannot and should not be selective. اگر تنگ نظری یا سوچ کو تنگ کیا گیا تو بات میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھ نہیں سکتی. اگر آپ کہیں کہ ہاں سر کریک پر تو نشست کی جا سکتی ہے، سیاچن پر نہیں، تو بات بنتی نہیں ہے. جموں اینڈ کشمیر، پیس اینڈ سیکورٹی، سیاچن اور جو کور ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کی نشستوں کا جو تعین ہے اس کو ویگ رکھا جائے تو بات میری سمجھ سے بالا ہے. I also called on President Zardari and Prime Minister Gilani yesterday. Both these interactions were cordial and brought forth the desire of both India and Pakistan to normalize our relationship. I conveyed to my interlocutors in Pakistan the need for effective action against terrorism directed against India. He also assured me that the investigations in the Mumbai terrorist attack case, taking into account the additional information coming out of the recent interrogation of David Coleman Headley and provided by our Home Minister during his visit to Pakistan last month, would be pursued vigorously. My visit gave me an opportunity to reach out to Pakistan in accordance with the mandate given by the two Prime Ministers at Thimphu. ریاض کھوکھر صاحب یہ فرما رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کہ ہندوستان کا بھی ذہن بنا نہیں. ہم تو کہیں گے ہندوستان ہیز اے ویری کلیئر کٹ اسٹریٹجی. آر وی ناٹ انڈرسٹینڈنگ وٹ دی انڈین؟ نہیں دیکھیے، میں پہلے تو طلعت سے آئی ایگری ود وٹ ہی سیڈ اباؤٹ کہ انڈیا کا شروع سے بامبے بلاسٹ کے بعد کیا تھیسس تھا اور پالیسی کیا تھی. وہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات تو ہو رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ سے ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس کو ایجنسیز کے ساتھ لنک کیا جائے. اس میں تو کوئی، میں صرف ٹائمنگ، مائی پوائنٹ واز اباؤٹ ٹائمنگ. وائی ڈڈ دی ہوم سیکرٹری آف انڈیا میک اسٹیٹمنٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم؟ حالانکہ ہیڈلے کا جو ایویڈنس تھا وہ ان کے پاس جون سے تھا. جی، تو مقصد ہے کہ وہ ایک مقصد تھا کہ بھئی، اب خود ان کے فارن منسٹر نے میٹنگ میں ایڈمٹ کیا کہ بھئی وہ سرپرائزڈ. دیکھیے دوسری چیز ہے، ہندوستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی واقعی سیریس بات نہیں کرنی. یہ ٹیررزم از دی ایسڈ ٹیسٹ فار دیم، اینڈ پاکستان ان دیئر ویو ہیز ٹو پاس دس ٹیسٹ. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے اس وقت سیریس بات ہوگی سبسٹینٹیو ایشوز کے اوپر جب یہ جو ہم نے بینچ مارکس لگائے ہیں پاکستان ان کو پورا کرے گا. یہ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ دس، ہم نے فارن منسٹر صاحب سے انہی چیزوں پر بات کی تھی جو انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ اسٹریٹجی سیشن کیا.
तो स्ट्रैटेजी आपने सिखाई थी? नहीं सिखाई थी, वो माशाल्लाह बड़े मजे में आदमी। वैसे उसमें हमें वो बता रहे थे कि जो हॉक्स थे वो भी हॉकिश नहीं थे। ये वजीर खाजा साहब ने कहा कि सारे चाहते थे कि बात हो। अब सिलसिला ये है, देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी इस किस्म की 2 फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। ये मैं कहता हूं कि भाई ये अजीब, अनयूजुअल, वेरी हिस्टोरिक, टिट फॉर टैट, अजीब सा। और दोनों, आप तो कह रही ना कि कृष्णा साहब, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट सो श्योर ही वाज ऑल दैट कूल। उनके शक्ल से और उनके बिहेवियर से भी ऐसे लग रहा था कि काफी रिलेटिवली, इट्स ऑल रिलेटिव, काम लग रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से ब्रेकडाउन है। अब सवाल ये है कि इसमें से रेस्क्यू क्या कर सकते हैं? कुछ रेस्क्यू हो सकता है, और दिस इज, अच्छा रेस्क्यू पे आते हैं। इससे पहले कि रेस्क्यू पे जाएं, तल्ला जो शाह महमूद कुरैशी साहब आज फरमा रहे हैं, अभी जो आज इन्होंने बात की, ये सब बातें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं कह पाए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सफारतकारी से था। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जाती वजाहत के नोट पर उन्होंने की है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुझे मौलाना फजल रहमान की तरह लग रहे थे कि जिसके अंदर उनके अल्फाज के अंदर वक्फे इतने तवील थे कि लगता था कि शायद उनका बयान खत्म हो गया, मुराकबे में जा, बिल्कुल मुराकबे में चले जाते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की फसाहत और बलागत के बगैर, यानी वक्फे उनके थे लेकिन फसाहत और बलागत उनकी नहीं थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देख रहे थे कि वो ज्यादा खुल के भी बोल रहे थे। जम्मू कश्मीर का लफ्ज अदा करते हुए जबान उनकी लड़खड़ाती भी नहीं थी। पीस एंड सिक्योरिटी भी बड़ा फॉर्मली उन्होंने अदा किया। सियाचिन भी याद आया, सियाचिन भी उनको याद आ गया। फिर ये भी याद आ गया कि कश्मीर के अंदर किस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। कल तो अगर बलूचिस्तान पे लफ्ज नहीं बोले जी बिल्कुल, तो कल आज बोले। और मैं बताऊं, कल अगर जो मेरा तज्जिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हुई, दरअसल 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो आपस में प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, हमने कहा जी चलें ठीक है। उसके बाद फिर उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स आई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से तमाम का तमाम एजेंडा इंडोर्समेंट, जिसको मैं कहूंगा हिंदुस्तान के हवाले से था। हमने कश्मीर की बात ही नहीं की, बिल्कुल। हमने बाहमी इश्यूज के अंदर हम दहशतगर्दी में चले गए। अच्छा, उसके बाद मूड कब चेंज हुआ? मूड तब चेंज हुआ जब साले सवाल उठाया, साले जाफर ने वो धाएं करके एक सवाल दाग दिया, और उसके बाद क्या अपॉलोजेटिक थे? सडनली नहीं, उसमें अपॉलोजेटिक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, वो आखिर में है, वो चौथा हिस्सा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उसमें उनको याद है जी, अरे यहां पे तो कश्मीर भी है, अरे यहां पे तो बलूचिस्तान भी है। तो उसके बाद वो टिट फॉर टैट शुरू हुआ। तो पहले हालांकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को याद दहानी करते रहे, कश्मीर भी है, बलूचिस्तान भी है। इट्स नॉट एज इफ दोज वर्ड्स डिडंट कम अप टू। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का मैंडेट बड़ा क्लियर था। और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये नहीं उनको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी उनकी बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके सामने टेक्स्ट मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो टेक्स्ट से नहीं पढ़ रहे थे। अब एक इंसानी जहन है, लाइव परफॉर्मेंस में कितना याद रख सकता है? तो मेरे ख्याल में ये बड़ा फर्क था। हमने अपना विजन क्लियर नहीं आर्टिकुलेट किया। आज फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को याद आया कि ये बड़ा मसला हो गया, तो जाती नोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कृष्णा साहब ने वही बातें रिपीट की जो यहाँ के नाज़रीन। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पर जाते हैं कि यहाँ से आगे बात कहाँ चलेगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में। एक ब्रेक के बाद।